नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मु लक्ष्मी आपण मानक स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल लक्ष्मी मोटिवेशनल को। आपण मानक राधाष्टमी अनेक अनेक शुभेच्छा। जन्माष्टमी ठीक 15 दिन परे राधाष्टमी पालन करा जाए एवं मु आज एहा उपरे गोटे वीडियो शेयर करने को चाहूँगी। मु आशा करुछि ए भिडियोटी आपण मानक भल लागिबो। श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रव मासर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे राति 12टारे होइथिला एवं आम राधाराणींकर जन्म भाद्रव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रे द्विपहर 12टारे होइथिला। सेथिपाई राधाराणी जन्मोत्सव दिन 12टारे पालन करा जाए। आज मु आपण मानक कहिबी राधाष्टमी व्रत विषय रे। सनातन धर्म रे भाद्रव मास शुक्ल पक्षर अष्टमी तिथि को श्री राधाष्टमी बोली कहा जाए। शास्त्र अनुसार एही तिथि को राधा जन्म दिवस रूपे मना जाए। श्री राधा वृषभानु यज्ञ प्रकट होइथिले। वेद एवं पुराण रे जहाँ को कृष्ण वल्लभा कहती। से वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्रीकृष्ण को आनंद प्रदान करुथिले। से कृष्ण प्रिया थिले। हिंदू पंचांग अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी 15 दिन परे राधाष्टमी पर्व पालन करा जाए। राधाष्टमी को राधा जयंती नाम रे जना जाए। एही दिन भक्त माने राधाष्टमी व्रत रखती एवं राधाराणींकर पूजा अर्चना करती। तो चलंतु राधाष्टमी व्रत कथा जानिबा। शास्त्र अनुसार राधाराणींकर पूजा बिना भगवान श्रीकृष्ण का पूजा पूरा होई न थाए बोली माना जाए। कृष्ण जन्माष्टमी भली राधाष्टमी व्रत बड़ धूमधाम रे पालन करा जाए। धर्मशास्त्र रे कहा जाइछि कि राधाष्टमी व्रत बिना कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अधूरा होई थाए। राधाराणी जन्मदिन तांको जन्मस्थान बरसाना सहित पूरा ब्रजभूमि रे उत्साहपूर्वक मना जाए। देश रे कोण अनुकोण रे श्रद्धालु भक्त माने एही दिन व्रत रखि थांती। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मींकर ही अंश अटंती, जी कि भगवान श्रीकृष्णंकर लीला रे सहयोग करिबा पई प्रकट होइथिले। जेउ दिन राधाराणी प्रकट होइथिले सेही दिन भाद्रव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थिला। सेथिपाई एही दिन को राधाष्टमी कहा जाए। एही दिन भगवान श्रीकृष्ण एवं राधाराणी को पूजा करा जाए। एही व्रत को करिले आमको सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होइथाए एवं माना जाए कि एही व्रत करिले घरे धनर अभाव होई न थाए एवं सुख शांति प्राप्त होइथाए। एक दिने देवर्षि नारद भगवान सदाशिव को चरण रे प्रणाम करी सदाशिव को पचारिले, हे प्रभु मु तो आपणकर दास अटे। कहतु श्री राधा देवी लक्ष्मी ना देवपत्नी, महालक्ष्मी ना सरस्वती? कहतु प्रभु से देवकन्या वेदकन्या ना मुनिकन्या? कहतु प्रभु। सेतेबेले सदाशिव कहिले, हे मुनिवर अन्य कौ लक्ष्मी कथा कौन कहिबी? कोटि कोटि लक्ष्मी तांको चरण कमल रे शोभा सामना रे तुच्छ मना जाए। हे नारद मु आउ अधिका कौन कहि? मु तो निजे श्रीराधा रूप गुण लावण्य को वर्णना करिबारे निजको असमर्थ भावे। तिनी लोकरे केही भी नाहंती जे तांको रूप गुण अधिक वर्णना करि पारिबे। तांको रूप माधुरी जगत को मोहित करिबा वाला श्रीकृष्ण को भी मोहित करिथाए। जदि अनंत मुखर भी चाहिबी तेबे भी तांकर वर्णना करिबा क्षमता मो पाखरे नाही। तेबे देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु श्रीराधा जन्म महत्व सबुठारु श्रेष्ठ अटे। हे भक्तवत्सल मु तांको सुनिबा को चाहूछि। हे महाभाग सबुठारु श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी विषय रे मते कुहंतु। श्री राधा ध्यान केमिति करा जाए, तांको पूजा अथवा स्तुति केमिति करा जाए ए सबु मते कुहंतु प्रभु। हे सदाशिव तांको पूजा विधान तथा अर्चना वंदना सबु किछि मु सुनिबा पाई चाहूछि। आपण कृपा करी मते कुहंतु प्रभु। तेबे भगवान कहिले, देवर्षि शुण वृषभानुपुरर राजा वृषभानु महान उदार थिले।
ସେ ମହାନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀମାନ ଧନୀ ଏବଂ ଉଦାର ଚରିତ ଥିଲେ। ସେ ସଂଯମୀ, ସଦ୍ବିଚାର ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଥିଲେ। ସେ ରୂପ ଯୌବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏବଂ ମହାନ ରାଜକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପା ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶୁଭତା ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ହେ ଦେବର୍ଷି, ରାଧା ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ଯେଉଁ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ପୂଜନ ଆଦି କରାଯାଏ ତା ମୋଠାରୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସଦାବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବ୍ରତ ରଖି ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜା, ପୁଷ୍ପମାଳା, ବସ୍ତ୍ର, ପତାକା, ତୋରଣ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ସୁବାସିତ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ ଆଦି ସବୁଥିରେ ସୁଗନ୍ଧିତ କରି ମନ୍ଦିରରେ 5 ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜରେ ମଣ୍ଡପ ବନେଇ ସେଥିରେ 16 ସ୍ଥଳ ଆକାରରେ କୋମଳ ଯନ୍ତ୍ର ବନାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି କୋମଳ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହକୁ ରଖି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ପୂଜା ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିକୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏକ ଦିନେ ସୌନକାଦିକ ଋଷି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସଂସାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ କେଉଁ ବ୍ରତ କରିଲେ ହୁଏ? ତ ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ମୋତେ କରୁଛ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରେ, ତାର ବଡ଼ରୁ ବି ବଡ଼ ପାପର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ବି ବଡ଼ ସେ ପାପ କରିଥାଉ, କେତେ ବି ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ହେଉ, ସଂସାରରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ପାପ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପାପକୁ କରିକି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁକି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଚାହେଁକି ମରିବା ପରେ ଦୋବାରା ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଲକଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହେଁ, ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ତ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଗୋଲକଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରିଲେ ଅନେକ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏକ ହିଁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ। ତ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ବି ଅଛି। ଜଣେ ଲୀଳାବତୀ ନାମରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଯୋଗୁଁ ତାର ବହୁତ ପାପ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପାପ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ ସେ ନଗର ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଋଷି ମୁନି ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ଏ ବ୍ରତ କରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ବ୍ରତ କେମିତି କରାଯାଏ? ତ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏହି ବ୍ରତ କରିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଦିନ ଲୀଳାବତୀ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ।
जदि ये भिडियोटी भल लगिला तो ये भिडियो को अधिकरू अधिक शेयर करंतु, जहा फल कि समस्ते जानीपारे एवं राधाकृष्ण व्रत करेंगे। कहीं जन्माष्टमी व्रत प्राय समस्ते करती, किंतु माता राधाराणी राधाष्टमी व्रत बहुत कम लोक करती। आशा करुछि ए भिडियोटी आपण मानंकु पसंद आसीथिबो। भल लागिबो तो लाइक करंतु एवं एमिति भिडियो देखिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आज पई एतिकी, पुणी देखा हेबो नेक्स्ट भिडियो रे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।